بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، إمام الهدى ونبي المتقين وإمام المرسلين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة. نعم الله علينا لا تحصى، ولا زالت تتنزل علينا تترى كثيرة. نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا جميعا من أمة الإسلام، التي ما انتمى إليها إنسان إلا تساوى فيها الفقير مع الغني، والصغير مع الكبير، والوضيع مع الشريف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم وأحسابكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم يحدد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جنس دون آخر، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة لون عن آخر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة. إذا وجدت وذهبت إلى بيت الله الحرام عند الكعبة يتساوى المحرم الملك مع أقل الناس. إذا جاء الملك، أي ملك، صاحب الجاه وصاحب المال وصاحب المكانة وحرس وحشم وخدم وكل شيء عنده، لكن إذا جاء بالإحرام مثله مثل أي إنسان، تساوى عند بيت الله الحرام. كلهم حول الكعبة يقولون: يا رب. لم أكن أنا كملك أجي بجوار الكعبة أقول قول غير الذي يقوله هذا الفقير. كلنا نقول: يا رب. كلنا إذا تساوينا في الصلاة لا يتقدم الملك عن الجندي، كلهم في صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كالبنيان المرصوص. استووا صف واحد. إذا جاء الإمام تقدم وقال لمن خلفه: استووا واعتدلوا وحاذوا بين المناكب والأكعب. كلهم في صواسية، كلهم على صف واحد وعلى قلب واحد. إذا جئت بجوار الكعبة تجد من يتكلم الأندونيسي، وتجد من يتكلم البنغالي، وتجد من يتكلم الأردو، وتجد من يتكلم الإنجليزي، وتجد من يتكلم الطلياني، وتجد من يتكلم الفرنسي، وتجد من يتكلم العربي، وتجد من يتكلم الروسي، وتجد من يتكلم. كلهم عند باب الكعبة وعند الحرم كلهم يتكلمون ب1000 لغة، والذي يفهمهم واحد. سبحان الله، يفهمهم واحد. كلهم يتكلم، كل واحد يتكلم بلغة. وإذا أردت أنت أن تتعلم لغة قوم تأخذ من السنين ومن الأيام ومن الكتب ومن الأوقات حتى تتعلم بعض الكلمات.
نحن نتجاور الآن مع بعضنا البعض، من معه أندونيسي ومن معه أندونيسية ومن معه عربي ومن معه يتكلم، يجلس سنين لا يتكلم من العربية إلا الشيء اليسير، والعربي لا يتكلم من الأندونيسي إلا الشيء اليسير. لكن إذا وقفنا عند باب الكعبة، وإذا ارتفع يد الإنسان في أي مكان، وليس عند الكعبة، في أي مكان، الكل يرفع ويقول يا رب يا الله، والله سبحانه وتعالى يستجيب لهؤلاء كلهم. أنا كلمتي معكم في حديث جاء عند الإمام مسلم، حديث عظيم. نتأمل هذا الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي، الحديث طويل ولكن نأخذ منه هذه الشواهد. يا عبادي لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تأمل، قاموا في صعيد رجل واحد، يعني قاموا كلهم في مكان واحد، وسألني كل مسألته. تأمل، كل، يا عبادي كل البشر، إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم. تأمل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، البشر، كم عدد البشر؟ كم عدد البشر؟ مئات 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 الملايين من البشر. يا عبادي لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل مسألة، كل واحد يسأل، اللي يبغى الفلوس واللي يبغى البيت واللي يبغى الزوجة واللي يبغى السيارة واللي يبغى الطيارة واللي يبغى الملك واللي يبغى كل شيء، وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص، تأمل، الإبرة، المخيط إذا دخلت البحر ماذا تأخذ؟ إبرة صغيرة حق الخياطة، إذا دخلت البحر بماذا تخرج من البحر؟ لا شيء، لا شيء. إذا وضعت هذا المسمار، إذا وضعتها في البحر وخرجتها من البحر، إيش خرجت من البحر؟ أخذت موية معاها من البحر؟ ولا شيء. تأمل، شوف الوصف البليغ الذي يصفه الله سبحانه وتعالى، لو إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل مسألته وأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص من ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر وخرج. فما هو ملك الله؟ فما سعة ملك الله؟ ولكن نحن في غفلة، كلنا في غفلة عن الله سبحانه وتعالى، عن عظمة الله وعن ملك الله. هذا هو الأصل. نحن نقف الآن في كل يوم نصلي 5 فروض. ال5 فروض فيها كم ركعة؟ 17 ركعة. أنت هذه بس الفروض، فما بالك بالسنن والنوافل؟ في كل يوم تقف وتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولكن تفعل العكس. كلنا ذلك الرجل يقف كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، ولكن الفعل معاكس وخلاف ما يطلب. تقول اهدنا الصراط المستقيم ولكن لا يفعل الذي يطلب الهداية، لابد أن يفعل ما يؤهله للهداية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الذي خرجه الإمام مسلم، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا عبادي استهدوني أهدكم.
أنت كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا بد إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم وتقولها في كل يوم 17 مرة خلاف وغير السنن والرواتب، فلا بد لك أن تفعل بما يؤهلك لهداية الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، إذا أردت أن تكون من هؤلاء فلا بد لك أن تعمل لطلب الهداية. فاستهدوني أهدكم. كل منا مقصر في حق الله، كل منا، ما من إنسان إلا وهو مقصر في حق الله. يقول أحد السلف وهي رواية: الزمان البشر قبل أمة الإسلام وقبل أمة النصارى كانت الأمم تعيش أعوام وأعوام وأعوام في الدنيا. نوح عليه السلام خلد كم؟ يدعو فقط في الدعوة كم؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. هذا بس فقط في الدعوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط في الدعوة 950 سنة. قبل الدعوة كم؟ لا يعلم به إلا الله. بعد الدعوة كم؟ لا يعلم به إلا الله. مر رجل بامرأة مات لها صبي، وهي تبكي أنه مات صغير، وتبكي على أنه فقدته في صغره. فقال لها الرجل: كم عمر ابنك هذا الذي مات؟ قالت: 500 سنة، لسه ما تهنى بالحياة في الأعوام السابقة، 500 سنة. فقال لها: سوف يخلق الله أمة تأتي في زمان لا تخلد في هذه الدنيا إلا ما بين 60 و70 سنة. 60-70 سنة فقط. هذا مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعمار أمتي ما بين 60 و70. قالت: لو أحد منا عاش هذه الفترة لبقي عمره كله ساجد في سجدة واحدة. 60 سنة قليل. نحن كلنا 60. الآن لما تجي يقول واحد هذا 100 سنة كبير. إيش كيف 100 سنة؟ ما يجي 100 سنة، صح؟ فنحن أعمارنا ما بين 60 و70. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يهديهم الله ويطلبون الهداية ويفعلون لما يؤهلهم للهداية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على قلب واحد وعلى دين واحد وعلى كلمة لا إله إلا الله، نعيش بها في هذه الدنيا ونموت عليها في هذه الدنيا، ونبعث عليها يوم القيامة بإذن الله متبعين لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا في القول والعمل وأعصمنا من الزلل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Syekh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah
memuji syukur kepada Allah dan bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Imamul Huda, pemimpin huda dan petunjuk bagi kita semua, sebagai suri toladan yang Allah turunkan kepada kita semua untuk kita ikuti dari segala segi dan sisi kehidupannya, yang telah Allah turunkan bagi kita semua untuk memperkenalkan kepada umat manusia, kepada kita semua, akan petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk-petunjuk yang akan memperkenalkan kepada kita semua tentang dan akan tata cara, aturan, prosedur bagaimana kita sebagai seorang hamba untuk beribadah, melaksanakan peribadahan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai suri toladan yang membawa akhlak mulia dan agung untuk kita ikuti segala bentuk akhlak tuntunan perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi beliau memuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak sekali yang telah Allah curahkan dan limpahkan kepada kita, yang tidak bisa sama sekali untuk kita bisa menghitungnya atau memperinci akan kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada kita semua, maka kita tidak akan mungkin bisa. Setiap detik, setiap sekon, setiap jengkal, setiap langkah, bahkan setiap kedipan mata yang kita lakukan, segala bentuk aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sampai dari mulai kita bangun dari tidur sampai tidur kembali, sampai kematian menjemput kita, tidak pernah terlepas dari kita, dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara lebih khusus lagi, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan Islam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita tidak terlahir dari rahim ibu kita kecuali menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang mengemban atau menyandang dua nama besar, nama iman dan nama Islam, yang dengan prinsip ini, dengan ideologi ini, dengan metode ini, dengan manhaj ini, di dalam Islam seluruh umat manusia adalah kedudukannya sama, kedudukannya satu. Tidak ada perbedaan di dalam Islam atau hukum khusus yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara yang kaya dengan yang miskin, antara orang rendahan dengan orang yang berpangkat, antara orang hitam dengan orang putih, yang mancung dengan yang pesek, yang tinggi dan yang pendek, yang kuat dan yang lemah. Semuanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sama. Dan yang paling mulia derajatnya di antara mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah telah firmankan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La fadla li arabiyyin alal a'jami illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan lebih bagi orang-orang Arab terhadap orang-orang selain Arab, kata Rasulullah SAW, kecuali dengan takwa. Kullukum min Adam. Setiap dari kalian dari mana asalnya? Dari Adam. Wa Adamu min turab.
Dan Adam dari mana asalnya? Dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti saya telah jelaskan atau pernah ungkapkan pada majelis-majelis sebelumnya, dan saya ulangi pada majelis ini, apabila ada seseorang datang kepada kita dengan penuh kesombongan, kemudian mengatakan saya turunan Nabi, ya kan, dengan kedustaan dan kepalsuan, saya ini keturunan Nabi, ya kan, maka jangan takut untuk kita jawab dan kita bantah, saya juga turunan Nabi, ya kan. Situ turunan siapa? Turunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki, mati semua. Turunannya dari mana? Dari Fatimah. Oke, kita tidak mengingkari, tapi saya juga turunan Nabi. Yang Nabi saya diutus sebelum Nabi kamu dan Nabi kita semua. Itu siapa? Nabi Adam. Jadi aturannya, yang kecil menghormatin yang besar. Bukan saya yang cium tangan sama kamu terus, tapi kamu sekarang yang cium tangan sama saya. Seperti itu. Ya, sedikit intermezzo. Kemudian Islam tidak membedakan antara warna kulit seseorang, ya kan? Tapi Islam adalah seperti Allah firmankan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Setiap muslim bisa mendapatkan label ini. Label ini adalah pada asalnya diberikan kepada para sahabat Nabi SAW. Tapi siapa saja yang mengikuti jejak generasi terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, maka dia juga bisa, ya kan, disangkutkan, diikutkan atau dicantolkan menjadi orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang mencontoh umat terbaik, yang membawa misi apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan menghalangi manusia dari perbuatan mungkar. Oleh karena itu, saudara sekalian, sudah dijelaskan, kalau kita umat Islam pergi ke Mekah dan khususnya ke Masjidil Haram, ke tanah yang paling Allah cintai, paling Allah muliakan, tanah yang mustajab doa-doa para hamba di dalamnya, maka kita akan melihat seluruh manusia sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kita melihat jumlah manusia yang begitu banyak sebentar lagi, dan kita semua akan melihat di mana orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan peribadahan yang sama, dengan mengenakan pakaian yang sama, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa masing-masing, tapi mereka berdoa dan memohon kepada Rabb yang satu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan mulia memahami seluruh dan setiap bahasa yang mereka ungkapkan. Masing-masing membawa bahasa mereka sendiri, dan tidak semua mereka mengetahui bahasa Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui adalah Rabb yang menciptakan bahasa mereka masing-masing dan memahami setiap bahasa dari ungkapan mereka masing-masing. Ini adalah merupakan bukti keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mengabulkan orang-orang yang ikhlas dalam doanya bagi mereka masing-masing. Kalau kita mau belajar, seperti tadi dikatakan oleh Syekh, kita mau belajar bahasa, ya kan? Mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan belajar kaidah. Kemudian setelah belajar kaidah saja tidak cukup, harus praktek berbicara. Seperti saya dan teman-teman yang lainnya, ya kan, Ustaz Fahri, Ustaz Nurdin, dan semuanya, yang kita pernah belajar bahasa Arab.
Sampai sekarang kita masih merasakan kekurangan kita dari mempelajari bahasa Arab. Dan butuh lagi untuk terus belajar. Kadang kita berhadapan dengan seorang dan kita merasa kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu. Padahal redaksinya sudah ada di dalam ini. Tapi mau ngomongnya sulit. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah zat yang menciptakan seluruh bahasa bagi manusia masing-masing. Dan Dialah yang maha mendengar atas setiap apa yang diungkapkan oleh manusia itu masing-masing. Dan mengabulkan setiap doa-doa dari hamba tersebut. Kemudian saya tadi menyebutkan sebuah hadis yang mulia, yang hadis ini adalah merupakan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid wa sa'alani kullu wahidin minhum mas'alah a'taitu kullu wahidin minhum mas'alatahu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita semua. Pertama berbicara kepada Rasulullah, kemudian tujuan untuk kita semua. Kalau misalnya orang yang paling pertama di antara kalian, orang yang paling pertama di antara kita semua hidup, ada di dunia ini, sampai orang yang terakhir kali hidup di dunia ini, dari golongan manusianya maupun dari golongan jinnya, qaumu fi sa'idin wahid, mereka serempak pada kesempatan yang sama, waktu yang sama, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap person dari mereka memiliki permasalahan masing-masing yang dia ungkapkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka mohon kepada Allah, masing-masing berdoa menurut keinginan apa yang mereka inginkan masing-masing. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa mereka masing-masing. Maka aku akan kabulkan permintaan setiap dari mereka masing-masing. Aku akan penuhi, aku akan kabulkan setiap permohonan dari mereka masing-masing. Dan ingat, ini kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungan, bahwasannya setiap apa yang mereka minta dan Allah kabulkan untuk mereka, dan Allah penuhi segala apa yang mereka minta, la yanqusu dzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kemuliaan, keagungan, kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kalau memiliki sesuatu atau memiliki sebagian harta, kemudian kita keluarkan untuk belanja, otomatis harta kita pun berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Karena Allah lah yang memberikan kita semua dan mencukupkan bagi kita seluruh kenikmatan yang ada, dan tidak akan terkurangi sedikit pun. Dan Allah permisalkan dalam hadis ini seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian ditarik kembali. Kira-kira berapa tetes air yang ikut terbawa dari jarum tersebut? Bahkan tidak bisa kita ukur. Mungkin tidak ada satu tetes pun, setengah tetes atau seperempat tetes.
Sedangkan ilmu Allah, kekayaan Allah, kenikmatan Allah, Allah permisalkan dengan lautan yang sangat luas, yang tidak akan terkurangi sedikit pun. Ketika tsunami datang guyur Aceh, apakah air laut terkurangi dengan sedikit? Yang habis kita bukan air laut. Inilah kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sekarang ini sebagai manusia banyak yang lupa dan tidak ingat akan kemuliaan dan kebesaran dan kekuatan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ingat. Kita menjadi orang-orang yang seakan-akan nggak butuh dengan Allah, padahal kita butuh dengan Allah. Tidak mungkin tidak. Kita butuh untuk beribadah kepada Allah. Kita butuh untuk beriman kepada Allah. Kita butuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan ibadah, takwa, dan iman kita sedikit pun. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Qalu Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Berkata Musa kepada kaumnya, kalau kalian ini kufur kepada Allah dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau taat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesaran Allah sedikit pun. Dan kita manusia banyak yang lalai dalam hal untuk berusaha memperbaiki diri untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk mencari jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam hadis lain, ya ibadi fastahduni ahdiku. Wahai hambaku, ya kan, mintalah engkau petunjuk hidayahku, maka aku akan memberikan. Ada sisi ikhtiar dan usaha yang harus kita lakukan. Kita ingin memperbaiki diri kita, tapi tidak ada usaha dari jiwa kita untuk berusaha melangkah memperbaiki diri. Maka bagaimana Allah akan merubah kita? Akan meluruskan jalan kita, akan memberikan hidayah kepada kita. Tidak mungkin harta akan turun, ini dalam permisalan harta, kepada kita semua, sedangkan kita layah-layah duduk di rumah. Nanti rezekinya kalau datang juga datang sendiri. Nggak mungkin ada emas sak geluntung debu jatuh dari langit kepada kita. Kita harus kerja, cari duit. Loh, tapi kok tukang becak dapatnya segitu, ya kan? Wah, itu dapatnya lebih banyak. Ya jelas, karena dia ikhtiarnya lebih banyak daripada orang ini. Dia belasan tahun capek belajar nuntut ilmu sampai dapat ijazah. Nah, sekarang dia mempraktekkan ilmunya dan mendapatkan imbalan dari ilmu tersebut. Sedangkan kamu dulu suruh sekolah malas, kan ikhtiarnya seperti ini. Suruh sekolah malas. Seperti seseorang yang jadi haris atau tukang jaga di sebuah vilanya orang miliarder dan kaya. Tiap hari nyapu vilanya, bersihkan, ya kan? Dia yang yang nanamin pohonnya ada apa? Dia sambil nyapu berbicara, ya kan? Kapan saya punya rumah kayak gini, ya kan? Nah, situ pingin punya rumah kayak gini, SD aja nggak lulus. Sedangkan dia bisa punya rumah seperti ini karena dia adalah orang yang berikhtiar lebih. Ini secara fitrah seperti itu. Tapi begitu juga Allah masih berikan sisi kenikmatan lebih bagi kamu. Yang punya tempat ini mungkin cuma setahun sekali baru bisa tinggal di tempat tersebut dan tidur. Dan kamu tiap hari bisa tidur di rumah padahal bukan milik kamu. Nah, intinya saudara sekalian, kan kita 5 waktu dalam sholat kita ditambah dengan melaksanakan sholat sunnah
Dan dalam setiap sholat-sholat yang wajib kita tersebut maupun sholat-sholat sunnah, kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan, ya kan. Tapi semua ini tidak akan datang, ya kan, kecuali dengan usaha kita. Karena yang namanya sabar seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya sabar itu bukan hanya melulu ketika kita mendapatkan musibah, tapi sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena orang mau taat, mau baik, ya kan, mencari jalan petunjuk dan hidayah Allah itu butuh kesabaran. Rintangannya banyak, halangannya banyak. Karena surga itu dihiasi dengan, ya kan, dengan duri. Akan tapi neraka dihiasi dengan keindahan, syahwat, dan lain sebagainya. Jadi orang mau taat pun butuh sabar, butuh usaha. Kemudian orang meninggalkan perbuatan maksiat juga butuh sabar. Karena kemaksiatan itu adalah sesuatu yang dia ingini, misalnya dia sukai, tapi dia bisa menahan dirinya untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan keutamaan lebih bagi umat Nabi Muhammad sekarang ini. Kalau kita mau melihat dan mencek umat-umat terdahulu tadi disebutkan oleh Syekh, ya kan? Umat-umat sebelum kita ini hidup di dunia dengan waktu yang cukup lama dan umur-umur yang cukup lama. Dipercontohkan tadi misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh disebutkan dakwahnya saja berapa tahun? 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi totalnya 950. Ini dakwahnya, dok. Kita tidak tahu berapa umur dia sebelum berdakwah, dari 0 sampai masuk masa balik, dan kita tidak tahu berapa umur beliau sampai menjelang akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dakwahnya saja dipercontohkan kepada kita apa? 950 tahun berdakwah kepada umat dan kaumnya, mengajak mereka kepada ketaatan dan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah, ya kan, lewat pada seorang wanita, diceritakan pada masa lalu ini sebelum Nabi Muhammad, ada seorang wanita yang menangis akan kematian anaknya. Kemudian ketika ditanya, anaknya ini sudah umur berapa? Disebutkan 500 tahun. 500 tahun. Kita yang zaman sekarang kan kaget. Ya Allah, 500 tahun udah hidup bareng masih ditangisi, ya kan? Untung kamu kita aja di zaman sekarang aja, ya kan? Ini 500 tahun. Memang Allah lebihkan mereka dengan umur-umur panjang. Dan dijelaskan bahwasanya nanti kelak, dan diberitakan bahwasanya kelak nanti di akhir zaman akan keluar umat, ya kan, yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, yaitu umat Rasulullah SAW, yang Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in atau kama qala Rasul, wa qalilun man yatajawaza dzalik. Umur-umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih dari itu. Sedikit yang lebih dari itu. Kita koreksi masing-masing. Kita sekarang sudah sampai, ya kan, kepada bilangan berapa? Yang udah masuk 30 tahun berarti tinggal 30. Udah separuh nih lewat. Udah separuh lewat. Dan dari umur 0 sampai 30 ini sesuatu yang sangat cepat sekali kita lalui, kan. Kemarin kita masih lari-lari, ngejar layang-layang. Kita masih ingat, masih kita rasakan. Saya terus terang masih merasakan. Seakan-akan saya itu kemarin masih jadi anak kecil. Ngejar layang-layang, mainan gundu, ya kan. Masang paku-paku di rel kereta api, ya kan, nungguin kereta itu masih terngiang dalam pikiran saya. Lepas basuh, jebur kali, ada apa semua. Itu masih terngiang dalam pikiran saya. Sekarang tanpa terasa, tahu-tahu udah nikah, punya anak. Bukan merupakan sesuatu yang lama, sebentar lagi mantu, jadi kakek punya cucu. Yang udah 40 tinggal 20 tahun. Yang udah 50 tinggal 10 tahun. 55 tinggal 5 tahun. Ya kan, yang 60 udah bau tanah. Siap-siap. Ini umur umat. Makanya
apa yang sudah kita persiapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat ini dengan dilipat gandakannya banyak dari amal-amal saleh. Umat terdahulu Allah berikan umur panjang, tapi umat-umat zaman sekarang ini Allah berikan pelipatan gandaan. Dan ini adalah merupakan ini tadi. Ya Allah sudah siapkan senjatanya semua, komplit. Tapi siapa dari hamba-hambanya yang mau mempraktekkan fastahduni ahdikum? Yang mau mendapatkan hidayah, ini udah disediakan sama Allah, gratis, nggak bayar. Tinggal ngambil saja amalan-amalan yang wajibnya, praktekkan. Tambah dengan yang sunnah. Alatnya semua sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal siapa yang mau mencari hidayah dan jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Syekh di sini menutup nasihatnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berusaha untuk selalu mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan diberinya kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas hidayah tersebut untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah cinta kepada kita, berarti Allah ridha kepada kita. Dan Allah ridha kepada kita, berarti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ada poin-poin yang tidak tercatat atau yang belum terjelaskan, ya kan? Dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan, kesesatan tidak lain datangnya dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, yang bertanya pakai bahasa Indonesia langsung kepada syekhnya, atau yang bisa bahasa Arab dengan bahasa Arab langsung nanti dijawab oleh syekh. Permasalahan di sini, kita supir sholat, misalnya majikan miswar, silahkan yang mau tanya, ya. Misalnya madam, Allahu Akbar, miswar misalnya, tanyakan bagaimana kita mau ngikuti madam miswar atau kita tinggalkan sholat. Coba tanya kepada orang Saudinya langsung. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, nanti terjemahkan oleh Ustadz Syafiq Bawazir. Silahkan yang mau tanya. Ya, belakang dulu. Yang belakang maju sini. Agak keras sedikit ya. Tadi ada ayat Quran yang menyatakan jagalah auratmu kecuali terhadap istri-istrimu atau budak-budakmu. Oh iya. Maksudnya budakmu itu apa ini? Iya. Oh tadi ceramahnya Ustaz Farid. Iya. الشيخ فريد قبل ما ذكر تلا آية قال الله تعالى. Apa ayatnya tadi Ustaz Farid? أيوة هذه الآية شيء ولا نقطة وما ملكت أيمانكم. ما مقصود من ملكت أيمانكم هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي وللأسف الشديد اختفت في هذه الأزمنة. ولا أولا ملكة اليمين التي أحلها الله سبحانه وتعالى للذكور من الأمة وهم الإيماء. أولا زمان كانوا يأخذونهم في السبي في الحرب. النساء التي ليس لها حقوق الزوجة من النفقة والمبيت وهذا، إنما هي تعتبر ملك حتى تدخل من ضمن الورث للرجل
إذا كانت حتى أيضا للمرأة ملكة اليمين للرجل الحق له الحق أن يتسرى بها أو يتسرى عليها. فإذا أنجبت من هذا الجماع سميت بأم ولد، سميت بأم ولد، ويكون ولدها عتاقها من الرق. الرق هذا الذي حرم منه المسلمون الآن. وإذا وجدت في الكفارات تجد الكفارات أولها عتق رقبة، أول الكفارات تكون عتق رقبة. فإذا في القتل الخطأ يكون عتق رقبة. في كفارة اليمين، في كفارة الذي ينتهك حرمة شهر رمضان فأوله يكون عتق رقبة. وكفارة أيضا اليمين يقول الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة هذه ملكة اليمين من النساء التي عفى الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتسرى بها. يقول الله سبحانه وتعالى للرجال عن الرجال قد أفلح المؤمنون، وهي أيضا للذكور والإناث، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أي أن يأتي الرجل زوجته بالجماع الحلال وهي حل له، أو يأتي ملكة اليمين التي هي في ملكيته. كيف تكون ملكة يمين في ملكيته؟ أن يكون دخل حربا من المجاهدين في سبيل الله، ثم انتصروا المسلمون على هؤلاء، ثم وزعت الغنائم وأتى الرجل بامرأة أو امرأتين أو 3 أو 4 أو 10، كانوا هؤلاء النسوة ملكة يمين لذلك الرجل. فهؤلاء النسوة يدخلن في ملكية الرجل، ملكه، كما يكون للرجل سيارة، كما يكون للرجل بيت، كما يكون للرجل، إنما يكن هؤلاء النسوة ملكا للرجل وله الحق أن يتسرى بها، أن يجامعها. وملكة اليمين الآن اختفت في كثير من الدول الإسلامية إلا القليل. أظن والله العالم أنها في روسيا أو في غينيا أو في بعض البلدان الشيء القليلة جدا التي فيها هذا الشيء، وإنما هو اختفى. وهذه سنة وهذه فريضة من الله سبحانه وتعالى وهي الجهاد. الآن طبعا اختفى هذا الأمر وللأسف، ولكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيد لأمة الإسلام أمجادها وتمكينها في الأرض ونصرتها، وهو على ذلك قدير. فهؤلاء هن ملكة اليمين. أيضا حتى من الرجال من يكون أيضا من العبيد والأرقاء، إنما لا يعتبر من ملكة اليمين، يعتبر ملك، إنما العبد يعتبر عبد للرجل. الآن اختفى هذا اللقب وهذا الأمر، وهم العبيد وملكة اليمين من النساء. وحتى إذا مات الرجل يكن هؤلاء النسوة يدخلن من ضمن الورث للورثة، من ضمن الورث للورثة، ولكن ليس للذكور من الأبناء للأب الحق في التسري بملكة اليمين الذين أخذهم بالورث من الأب، لأنه يحرم ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
هؤلاء النساء بهذه الآية اللفظ مطلق عام ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فليس لا يدخلن ضمن الورث ولكن ليس الحق للابن أن يتسرى بالمرأة التي جامعها آباءه هؤلاء هم منافق الدين. Iya. Menjelaskan. Perlu diketahui, ya Pak, sebelum saya terjemahkan ini, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan di dunia ketika itu ada sebuah perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia di dunia itu, dan sampai sekarang pun masih ada tapi sedikit sekali, yaitu perbudakan yang merajalela. Perbudakan yang merajalela. Perbudakan ini berarti apa? Di mana seseorang memiliki hak atas seseorang yang lain yang dia itu menjadi miliknya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang dia tinggal di tempatnya, di rumahnya, iya kan? Bukan seperti, iya kan, pembantu-pembantu yang sekarang datang ataupun kita yang datang, iya kan? Terus kita bekerja. Kalau ini sekarang kita seperti jual beli jasa, iya kan? Kita punya otot tenaga, situ punya duit, bayar saya. Ini lain. Tapi ini adalah merupakan sebuah perbudakan, di mana hak seseorang itu dimiliki oleh orang yang lain. Dia tinggal di situ, tidak boleh pergi dari di situ, dan bahkan perbudakan ya kan, orang-orang kafir ketika itu lebih ekstrim lagi, lebih ganas lagi, ya kan. Nah, Islam turun dalam keadaan kenyataan itu merajalela. Nah, kenyataan seperti itu tidak mungkin akan dihabiskan dan diselesaikan dalam satu waktu. Bisa selesai dalam 1 bulan? Diberantas sistem perbudakan? Tidak mungkin. Maka ketika itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan syariat Islam yang di dalamnya syariat tersebut juga mengatur tentang bagaimana muamalah kita dan perilaku kita terhadap para budak. Bagaimana seseorang majikan yang memiliki budak harus bermuamalah kepada budak tersebut. Jadi nggak sembarangan. Ada aturannya. Yang aturan ini adalah menjaga hak-hak dari para budak tersebut. Kemudian budak-budak ini biasanya didapatkan dari peperangan. Ya memang pada asalnya ketika diturunkan syariat Islam memang dia sudah jadi budak, ya kan? Kemudian atau setelah itu terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Ketika orang-orang kafir kalah, maka ada harta benda di situ. Nah, diantaranya adalah budak-budak yang mereka miliki, yang nantinya menjadi hak milik kita dan dibagikan kepada umat Islam. Nah, ketika dibagikan kepada umat Islam masing-masing, ya kan, ada yang dapat budak laki-laki maupun ada yang dapat budak perempuan, karena menjadi hak milik masing-masing. Ya, karena maka ketika itu orang ini menjadi budak bagi orang tersebut, atau wanita ini menjadi budak bagi seseorang tadi, ya kan, yang hak-haknya semua diatur di dalam Islam. Dan Islam, prinsip Islam selalu mengarahkan kepada pembebasan budak. Yang apa ini nikmatnya kita rasakan sekarang ini, di mana budak habis. Karena kenapa? Antum lihat orang yang melakukan istilahnya hubungan di siang bolong bulan Ramadan, maka kafarah yang pertama, dendanya pertama apa? Bebaskan budak. Ini banyak dalam syariat Islam seperti itu, yang tujuannya mengarahkan supaya manusia berlomba-lomba melaksanakan peribadahan dan ketaatan kepada Allah, diantaranya ketaatan membebaskan budak. Nah, seorang wanita tadi misalnya ketika menjadi budak bagi seseorang, itu dihalalkan bagi majikannya untuk menyetubuhi wanita ini penghalalan dan kenikmatan yang memang datang dari Allah, ya kan, yang halalkan Allah. Di mana pemilik budak tersebut boleh mendatangi wanita tersebut, tapi dengan konsekuensi juga. Nggak mau enaknya aja datengin, habis itu, ya kan, kayak habis manis sepah dibuang. Kalau wanita tersebut hamil, maka anaknya menjadi anak majikan tersebut. Nasabnya nasab masuk kepada majikan tersebut. Binnya bin majikan tersebut.
Tidak bisa, karena dia bapaknya dan hubungan yang dilakukan tersebut adalah hubungan yang sah dari Allah, maka nasabnya pun nasab yang sah dan bukan anak zina. Karena memang Allah halalkan langsung. Tanpa melalui pernikahan. Memang tanpa melalui pernikahan. Ya kan? Memang tanpa. Ini memang kekhususan yang datangnya dari Allah. Nah, ketika sudah punya anak dari majikan tersebut, maka majikan tersebut nggak bisa sembarangan jual budak karena hakikatnya anak tersebut adalah anak ibu dari anak tersebut, dan ini adalah merupakan jalan pembebasan bagi wanita tersebut. Karena intinya tidak lain, budak yang hamil dari majikannya, jalan terakhirnya mau nggak mau harus dibebaskan. Ya kan, secara fitrah anaknya besar, tahu, dan ibunya yang melahirkannya, ya kan, dia bakal cinta, bakal sayang. Ibunya nggak bakal selalu jadi budak, bakal dia pegang, dia rangkul, dan dia merdekakan. Jadi nggak bisa terus misalnya udah punya anak terus mau dijual, nggak boleh. Itu hukum paten. Nah, kalaupun misalnya, ya kan, terjadi waris mewaris, karena ini termasuk harta kan, berarti warisan. Anak, bapaknya meninggal, kemudian bapaknya punya budak-budak. Nah, budak-budak ini kan jadi warisan bagi anaknya. Nah, ketika jadi warisan bagi anaknya, nggak bisa anaknya nyetubuhi budak tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan walatan kihu manakaha aba'u. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak. Nggak bisa. Secara hak warisan betul dia menjadi hak waris bagi anak tersebut, tapi nggak bisa anaknya nyetubuhin seperti bapaknya menyetubuh. Karena menyetubuhi istrinya, karena bisa jadi budak tersebut memiliki anak yang kedudukannya anak seperti dia juga nggak bisa. Jadi dia termasuknya adalah ibu-ibu bagi, walaupun secara pewarisan diwarisi, tapi ketika menyetubui tidak boleh. Jadi nggak sembarangan, betul-betul diatur secara rinci dalam Islam. Dan perbudakan sekarang ini bisa kita katakan hampir habis, kecuali sedikit tadi. Nggak bisa, ya kan, terus kita di jalan megang orang, cuk, taruh, wah ini budak, ya kan? Atau ada pembantu kita katakan, oh ini budak saya, nggak bisa. Orang merdeka mau datang budak dari mana, ya kan? Tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang ini sudah habis dan tidak bisa kita dapatkan budak-budak lagi kecuali apabila ada jihad nanti, di mana kita berperang melawan orang kafir dan mereka kalah, maka iya kan, mereka menjadi harta rampasan bagi kita. Yang kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menegakkan kembalinya kekuatan umat Islam dengan berjihad dengan ilmu yang benar, ya kan, bukan ngebom sana ngebom sini, ya kan. Ya kan, dengan nama jihad, ya kan, tanpa ilmu, pede, ngaku benar percaya diri, yang dibom umat Islam sendiri. Tidak seperti itu caranya. Wabillahi taufik. Semoga barangkali ada tambahan dosa Farid atau Ustaz Nurdin. وإذا ذكرنا يعني إذا ذكر هذا الأمر بالنسبة لملكة اليمين والإيماء، طبعا لابد أن نذكر دائما اللي هي المرأة اللي هي الأولى في هذا الأمر في الإسلام، وهي ماريا القبطية. طبعا يظن كثير من الناس، وهذا ظن خطأ وهذا جهل في هذه المسألة، أن ماريا القبطية هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من ملكة اليمين التي أهداها المقوقس ملك الأقباط في مصر في ذلك الزمان، أهداها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت ملكة يمين للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم سر بها النبي عليه الصلاة والسلام فأنجبت من؟ إبراهيم. فأنجبت إبراهيم فكان عتاقها، فسميت أم ولد. أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام هي ماريا القبطية، فهي أم ولد وليس بزوجة، ليس بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أمهرها وأولم عليها كما فعل مع زوجاته الأخريات. فهذه هي المثل الأولى في هذا الأمر في الإسلام، وهي ماريا القبطية.
طبعا يظن كثير من الناس، وهذا ظن خطأ وهذا جهل في هذه المسألة، أن ماريا القبطية هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من ملكة اليمين التي أهداها المقوقس ملك الأقباط في مصر في ذلك الزمان، أهداها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت ملكة يمين للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم سر بها النبي عليه الصلاة والسلام فأنجبت من؟ إبراهيم. فأنجبت إبراهيم فكان عتاقها، فسميت أم ولد، فسميت أم ولد، أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام هي ماريا القبطية، فهي أم ولد وليس بزوجة، ليس بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أمهرها وأولم عليها كما فعل مع زوجاته الأخريات. فهذه هي المثل الأعلى في ملكات اليمين اللواتي يسمين بهذا. Dan contoh praktek dari Rasulullah SAW, Rasulullah juga punya budak, ya kan, yang namanya Maryah Al-Qibtiyah. Banyak orang salah menyangka bahwasanya Maryah Al-Qibtiyah ini adalah istri Rasulullah. Bukan, tapi dia adalah budak Rasulullah SAW yang dia berasal dari orang Egypt. Tahu mana orang Egypt? Orang Mesir asli, ya kan? Orang Mesir, penduduk Mesir asli. Yang wanita ini adalah merupakan budak yang dihadiahkan oleh Raja Al-Muqawqis, Raja Muqawqis, ketika didakwahi dan disurati oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia menghormati ajakan dan panggilan Rasulullah SAW tersebut. Karena sebenarnya dia tahu kebenaran, cuma tidak mau mengikuti kebenaran tersebut karena takut kursi kekuasaannya akan hilang kalau dia masuk Islam. Akhirnya sebagai bukti rasa penghormatan dia kepada Rasulullah SAW, dia mengirimkan, ya kan, diantaranya 2 budak dan 1 keledai untuk dihadiahkan kepada Rasulullah dengan pembawa surat atau utusan atau duta besar pembawa surat Rasulullah SAW. Ketika itu akhirnya ini kakak adik, ya kan, Maryah Al-Qibtiyah dengan ada kakaknya atau adiknya lagi. Kemudian yang 1 diambil dan diberikan oleh Rasulullah kepada pembawa suratnya tadi, duta besarnya. Yang 1 lagi diambil oleh Rasulullah SAW. Dan dari Maryah Al-Qibtiyah ini Rasulullah memiliki seorang anak yang bernama Ibrahim. Yang dengan lahirnya Ibrahim ini adalah merupakan pembebasan bagi ibunya Maryah Al-Qibtiyah. Akhirnya makanya Maryah Qibtiyah ini mendapatkan julukan sebagai Ummul Walad, ibunya anak. Ibunya anak ini artinya kalau disebut Ummul Walad berarti ibunya budak, bapaknya orang bebas. Dikatakan sebagai Ummul Walad. Yang dengan lahirnya Ibrahim ini, maka itu adalah merupakan jalan kebebasan bagi ibunya Maryah Al-Qibtiyah. Ini adalah merupakan contoh mulia dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Tafadhal. Fi ayatul karimah kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ahyanan badal nas li firqah jamaah tabligh bimakna khurud, yani khurud salat ayam masalan arba'in yam gitu masalan. Nahnu fi ikhwanina nabuwa karim tafsir. أولا الخيرية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما فعلها وبينها إخواننا في جماعة التبليغ بالخروج. الله سبحانه وتعالى قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما الرجل يترك أهلهم 3 أيام أو 3 أسابيع أو 40 يوم أو يخرج إلى هذه البلاد وهذه البلاد وهذه البلاد، هذا أمر شرعي ولكن ليس لكل أحد. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل أمة فرقة
فلولا نفر من كل أمة طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تؤكد أن الذي يخرج لهذه الدعوة لا يخرج إلا صاحب علم شرعي، لابد أنه العلماء، هذا الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بالخروج ونشر الدعوة. لأن الإنسان الذي يخرج إلى أي مكان في العالم ويريد أن ينشر الدين هذا حسن، إنما كيف ينشر الدين؟ ينشر الدين لعوام الناس بالتعامل. إذا أردت أن تذهب وتخرج إلى أي مكان أن تعامل الناس بصدق. الآن يضرب المثل، الخواجات والكفار يضرب بهم المثل في أمور الإسلام وللأسف الشديد. ولا بد أن هذه الآن النظافة، النظام، احترام المواقيت، احترام الناس، احترام المواعيد، الصدق، الأمانة، وهم كفار يتمسكون بتعاليم الإسلام. والأصل للمسلم إذا حين سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت ماذا؟ كان خلقه القرآن. كان يتمثل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. الآن كثير منكم الآن من يشتغل في هذه البلاد وله كفلاء كفيل، صح؟ تجد كثير سواء من الكفيل من الذكور أو الإناث للأسف الشديد من يؤخر الرواتب، من مثلا لا يكافئ العامل بحق التعامل. تجد العامل سواء شغالة أو سواق، تجد ما يجلس أسبوع أو شهر أو سنة يشرد. ليه يشرد؟ من التعامل. لو وجد تعامل صح ووجد تعامل حق في كل شيء، الآن سواء من الطرفين، لا نقول هو الكفيل هو الجاني وهو المشكلة أو العامل هذا هو المشكلة، لكن تجد من الطرفين. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صح ولا لا؟ وتجد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صح ولا لا؟ تجد كل إنسان إذا الآن أنا جبت واحد لابد أن يتعامل معه بحق على حسب شريطة العقد. الرسول السام يقول العقود شريطة المتعاقدين. هذا هو لما يكون بيني حتى لو كان غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لابد أن الإنسان يتعامل مع الإنسان بالحق، بالتعامل الإسلامي الصح في كل الأمور. إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى 3 أيام أو إلى 7 أيام كما يفعلون جماعة التبليغ و13 يوم أو 40 يوم، هذه لا نستطيع كما يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لا نستطيع أن ننكر على جهودهم وإن كانت فيها أخطاء. هم يريدون الأصل في خروجهم، يريدون الخير، يريدون أن ينشر الإسلام، وإن كان فيهم خطأ عدم التعلم والعلم الشرعي على أصوله. الرسول عليه الصلاة والسلام الرد لكل من يقول هذا القول: لماذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الكفر من كل مكان في العالم وقد أمره الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، صح ولا لا؟ لماذا لم حين دعا أهل مكة ماذا فعلوا به أهل مكة؟ كذبوه وسبوه بل وطردوه بل وحبسوه، حصروه في الشعب. كم حصروه في الشعب؟ كم يا إخوان؟ في الشعب حوصر النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 3 سنين. حتى بعض الصحابة كانوا يأكلوا الشجر، يأكلوا أي حاجة ما عندهم، منعوا،
حصار كما يسمونه الآن حصار اقتصادي، ما حد يقدر يجيب لهم من برا، يجيب لهم أي شيء، لا أكل ولا شرب. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام راح فين؟ الطائف، صح ولا لا؟ لماذا لم يخرج إلى الروم وإلى الفرس وينشر ويقول أيها الناس أنا أرسلت إليكم كافة؟ هذا رد، أقوى رد وأبلغ رد لكل من يقول الآن إذا وجدت أنت هنا معنا الآن من حولك كم من المفاسد؟ كثير، من السرقة، من الزنا، من الفواحش، من هذا. يا أخي إذا أردت أن تذهب ترى هؤلاء الذين يخرجون إلى كل مكان. لا أنا دائما يرحمك الله، أنا دائما ردي إلى جماعة التبليغ، أنا لا أنكر عليكم أمورا أن لا تخرجوا، أنا أقول اخرجوا، ولكن ابدأوا بمن تعون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا بد للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما يسميها النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ بمن؟ بدأ بأبي بكر الصديق، ثم المقربين 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 المقربين، حتى أصبحت أكبر دولة في العالم، 1.25 مليار، أكثر أو أقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني أي مكان في العالم يجي في ليل ويجي في نهار سوف يصلهم الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا حديث يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يبلغ هذا الأمر أنت ليست المسؤول، إنما المسؤول أنت عن نفسك وعن من هم حولك في بيتك، من زوجتك، من أبنائك، من بناتك، حتى تبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا، تكبر الدائرة شيئا فشيئا حتى ينتشر الدين الحق. إنما الخروج هذا لا يكون إلا بضوابط شرعية. أريد أن أخرج أنشر الدين الإسلامي وأنشر، طبعا أنت كيف الدين الإسلامي عندك في البلد حقك؟ كيف مطبق على دين صح؟ ما في كثير. أنا ذهبت إلى ماليزيا أمس، أنا رجعت من ماليزيا، جلست كده ودائما أروح فما تسمع، تجد النساء عاريات في كل مكان، في كل مكان. وتجد من جماعة التبليغ من ماليزيا يريد أن يروح يبلغ في نيجيريا وفي هذا. طب هؤلاء ما تكاد تسمع الأذان، في مسلمين في مساجد في مدري، لكن تذهب إلى المسجد ما في غير 10 أنفار، ويجلس الإمام بعد الصلاة يجلس ثلث ساعة يقرأ الفاتحة ويقرأ الأذكار ويقرأ ما هم يقرأوا وراء ويقرأ ما أعرف إيه. كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. لابد إذا أنا أبغى أتعلم الدين، أول شيء أنا ربي أكرمني وملزم، أنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرني بهذا الأمر، بلغوا عني ولو آية. يأخذها على جماعة التبليغ، بلغوا عني بالبلاغ التبليغ أن يروح يبلغ في كل مكان. هذا خطأ. أنا أول شيء أتبلغ عندي القرآن. الشيخ فريد جزاه الله خير لما الآن فسر كم آية هذه، لو أنا وكل واحد مننا جلس في البيت حقه، جمع زوجته بناته أهله مدري وفسر لهم كم آية، وكل واحد من البنات لو الآن أنا وركبت مع بنت ذهبت من بينينغ في ماليزيا إلى كوالالمبور، فتوقف الباص في محطة، نزلت رأيت بنت صغيرة فاتحة القرآن وجالسة تقرأ القرآن. سررت جدا، يعني انبسطت جدا، ما شاء الله تبارك الله. تحب القرآن؟ قالت أحبه مرة. قلت سبحان الله. ما معك أحد؟ قالت لا ما معي أحد. كيف تحب القرآن وتأتي بخلاف القرآن؟ كيف ما معك أحد؟ تسافري من بلد، ما قالت أنا بروح لصاحباتي.
كيف قلت الرسول عليه السلام يقول لا تؤمن امرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر امرأة في مسيرة يوم وليلة من غير ذي محرم. كيف تسافر انت غير محرم؟ قالت لا احنا معليش احنا نسافر. هذا مشكلة مين؟ مشكلة الأهل الناس. هي إن شاء الله بإذن الله فيها خير، عمرها كم 19 سنة، فيها خير كثير وتحب القرآن كثير، لكن التفقه في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلو كل واحد مننا بالفعل إني أنا أكون تبليغي أيوة، بس أكون تبليغي في بيتي، صح ولا لا؟ أكون تبليغي في الحي اللي عندي. لما أجي أشوف أحمد ولا إبراهيم ولا علي ولا أي أحد أشوفه على معصية، أشوفه ما يصلي، أشوفه مدري، هذول اللي أبدأ بهم. أبدأ ببيتي، ثم بمن هم حولي، ثم بأهل الحي، ثم من بعد ذلك حتى ينتشر الدين الحق. لابد أني أنا أمثل القرآن، أمثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في منزلي، في مكاني، في حيي، في هذا، ثم أنشر الدين شيئا فشيئا حتى الناس كلهم يقولوا والله هذا هو الدين الحق لما تيجي تعمل. أما الخروج على جهل وعلى هذا وأترك الفواحش في كل مكان من هم حولي وأنا أروح أبغى أعمر الدار الآخرة، هذا خطأ. وياك تفضل يا شيخ. يمكن terjemah ما أدري يعني كذا باختصار بس تقول. Iya. Jadi pendapat apa ini? Penafsiran ayat tentang kuntum khaira ummatin kemudian dimonopoli oleh sebagian kelompok dikatakan yaitu jamaah tabligh sebagai aturan mereka, maka itu adalah merupakan sebuah statement atau penafsiran yang salah, ya kan? Karena prinsip yang benar di dalam Islam adalah dalam tata cara yang dakwah. Dalam tata cara berdakwah adalah seseorang berdakwah kepada yang dekat dan paling dekat kepada dirinya. Istilahnya bagaimana kita gembor-gembor, koar-koar, ya kan, dakwahi orang lain, tapi keluarga kita berantakan. Mana yang lebih wajib untuk kita dakwahi? Pertama, keluarga kita, ya kan, anak-anak kita, istri kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, dari laki-laki maupun perempuan, sepupu-sepupu kita, ya kan, sepupu tingkatan kedua, sepupu terus seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah keluarga terdekat di antara kalian. Bagaimana kita lalai dari keluarga yang paling dekat, kemudian kita capek jauh-jauh, ya kan, meringatin orang lain, sedangkan yang paling wajib bagi dirinya untuk mendakwain keluarganya dia lalaikan. Kalau setiap umat Islam sadar untuk mendakwai keluarga masing-masing, insya Allah setiap dari kita memiliki berapa keluarga, dan dari keluarga tersebut yang sadar mendakwai keluarga lagi memiliki berapa keluarga lagi. Seperti itu terus. Ini prinsip Islam. Dan permasalahan khuruj, keluar untuk berdakwah, betul kita keluar untuk berdakwah, tapi tidak setiap orang terus ngeluyur pergi semua, keluyuran semua, ya kan? Ya kan, seperti Allah firman, "Falau nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u." Kalau tidak dari setiap kelompok itu ada satu orang yang pergi untuk menuntut ilmu, belajar agama, udah pinter kemana? Ngajarin umatnya. Di Indonesia masih dibutuhkan misalnya untuk, ya kan, membenahi umat. Ini kok capek-capek keluyuran ke India. Anak istrinya diterbangkan pakai pesawat, pergi berangkat tanpa mahram, sedangkan dianya lari ke India. Mana yang lebih berhak? Rasulullah SAW ketika ada datang seseorang ingin ikut jihad bersama Rasulullah, kemudian dia mengatakan juga, istri saya juga tahun ini mau haji ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Temani istrimu untuk
Padahal ketika itu Rasulullah mau berangkat sih. Tapi apa perintah Rasulullah? Temani istrimu untuk ini istrinya diterbangkan sendiri, pulang lontong sendirian tanpa mahram, dianya. Ini menunjukkan tidak ada tidak adanya ilmu. Ya kan? Jadi kalau kita mau lihat kepada contoh Pak Rasulullah SAW, apakah Rasulullah dengan para sahabatnya pergi semuanya? Ya kan? Kadang kita dapatkan juga ya kan, pergi terus anak kamu tinggalkan tanpa nafkah dan apa? Ya kan, tawakal Allah, atau katanya saya tinggalkan dengan Allah dan Roh. Padahal Rasulullah bersabda, kafabil mar'i isman an yudhayyi'a man ya'ul. Cukup bagi manusia untuk mendapatkan dosa menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawab. Rasulullah pertama berdakwah kepada siapa? Istrinya. Ya kan? Sebagai orang pertama yang masuk Islam itu siapa orang pertama? Khadijah. Kemudian dakwah kepada siapa? Teman yang paling dia cintai, paling dekat dengan dia, Abu Bakar. Abu Bakar dapat siapa? 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Itu jasanya Abu Bakar. 10 orang yang dijanjikan masuk surga, dapat siapa lagi? Terus begitu. Kita dapatkan di negara kita sendiri berantakan, ancur-ancuran. Banyak orang nggak kenal agama. Kok kita malah tinggalkan dan pergi ke negara orang lah? Aturannya mana yang lebih wajib? Ini negara kita sendiri. Dan negara itu sendiri siapa yang paling wajib? Keluarganya harus didakwai. Tadi disebutkan oleh Syekh, bukan berarti kita tidak boleh berdakwah kata Syekh Utsaimin tadi. Tapi harus berdasarkan ilmu. Kenapa kita tidak jadi tablighi di rumah kita sendiri? Tabligh artinya apa? Menyampaikan kan? Tapi pertama kali di mana? Rumah kita sendiri. Kepada keluarga kita. Orang yang terdekat di antara kita. Seperti itu. Jadi prinsip Islam, ya kan? Kita berdakwah kepada orang yang paling dekat. Membenahi orang yang paling dekat di antara kita. Jangan sampai kita capek, ya kan? Akhirnya keluarga kita berantakan. Banyak kesalahan yang didapati oleh sebagian sebagian dari juru dakwah, ya kan? Kita dapati orang ada ngomong, loh itu bapaknya ustadz, anaknya berantakan, hancur. Karena banyak kesalahan, ya kan? Si bapak sibuk dakwain orang lain, tidak memikirkan pendidikan terhadap keluarga. Seperti itu. Jadi yang paling utama adalah pendidikan terhadap keluarga pada orang yang paling dekat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. أنا أبغى أقول كلمة أخيرة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين إلى أن نلقاه إن شاء الله. والله إنه يعني أثلج صدري هذا الجمع الطيب. وهذا والله إنه من دواعي سروري، يعني إن جمعني بكم واجتمعت مع الوجيه الطيبة هذه. ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين وتحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أنصحكم جميعا بنصيحة. أنا ذهبت إلى جاكرتا قبل ذلك، وكثير من ذهب إلى جاكرتا وجد أمر للأسف الشديد يعني سيء للغاية. وأتمنى الكل منكم أن يأخذ فيه على عاتقه أن يعمل على حل هذه المشكلة، وهو وجود الكثير من الرجال أو من النساء في مطار أندونيسيا، مطار جاكرتا. أول ما تصل الطيارة، أول ما يخرج، خصوصا إذا جاء السعودي بثوبه أو شكله عربي، على طول كل واحد يجري وراه، تبغى تتزوج، تبغى حريم، تبغى تتزوج، تبغى حريم، تبغى والله يا أخوان هذه والله إنه يعني للأسف ترى بلد أندونيسيا ما شاء الله تبارك الله من أكبر المعاقل الإسلامية في العالم كلها، من أكبر المعاقل الإسلامية في العالم. أول دولة أعتقد هي باكستان، اللي كنسبة عدد سكان وكنسبة عارف إيه، ومن بعدها على طول أندونيسيا. يعني يمكن ثاني دولة في العالم بعدد السكان المسلمين. وهذه والله يا أخواني يعني إنه أتمنى من الله أنكم هذه كل واحد يأخذ في عاتقه إنه من يوم ما يوصل مطار أندونيسيا ولا هذا يأخذ على عاتقه إنه هذا ديني،
وأنا الله أمرني والرسول السام أرشدني ودلني إلى هذا الأمر، لا بد أن أنكر هذه المسألة، لأنه والله هذا الأمر يعني يحز في النفس. كثير من الأندونيسيين من أول ما توصل المطار على طول تبغى حريم، تبغى سكار، تبغى أندونيسيا، تبغى حتى لو يقول لك مطوع يقول لك أنا أزوجك يوم، أزوجك أسبوع، وهو والعياذ بالله يجيب واحدة فاجر، صح ولا لا؟ بس يضحك عليه، يجيب له 2 نفر يقول له تعال خذ ورقة وأنا أزوجك. يا ريت إنه كلكم إنكم تعملوا على حل هذه المشكلة إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. Jadi nasihat terakhir dari Syekh tadi yang disebutkan, dia istilahnya sangat bisa kita katakan berbela sungkawa ya, kita, iya, berbela sungkawa atas sebagian kenyataan yang terjadi di Indonesia, karena setahun yang lalu yang belum punya di rumah. Dia karena setahun yang lalu dia turun ke Indonesia. Begitu turun di Indonesia dia dapatkan kenyataan yang sangat memprihatinkan, di mana orang-orang Indonesia berdiri menunggu apabila yang datang adalah orang yang berpakaian atau kelihatan model-modelnya orang Saudi, langsung dikejar, ditawarin kawin. Ya kan? Ditawarin kawin. Ini adalah kenyataan yang harus dijadikan sebagai tanggung jawab kita semua untuk kita membenahi kenyataan ini dan memberikan istilahnya dakwah dan peringatan kita kepada mereka, kepada orang-orang, ya kan, semampu kita dan sebisa kita, dan istilahnya kita merasa memiliki sisi tanggung jawab untuk membenahi perkara ini, karena Indonesia adalah merupakan sebuah negara yang memiliki label umat terbesar, negara yang berpenduduk Islam terbesar. Tapi kenapa istilahnya kadar keimanan mereka sangat tipis sekali? Ini tidak lain karena banyaknya kebodohan dan kejahilan masyarakat kita tentang agama. Datang ditawarin, ya kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bentuk pernikahan apa ini? Ini pernikahan syahwat, ini bukan pernikahan, ya kan, yang syar'i. Jadi jadikan ini sebagai tanggung jawab untuk kita semua ketika kita pulang sampai ke airport kita, ya kan, untuk kita ikut bersama-sama, ya kan, berdakwah, ya kan, memberikan bimbingan, memberikan istilahnya nasihat-nasihat kita kepada mereka atas kenyataan yang seperti ini. Karena mereka tidak lain bagaimana dikawinkan dengan perempuan-perempuan yang mereka sendiri juga perempuan-perempuan fajir, perempuan-perempuan yang tidak baik, dengan cara yang tidak sah dalam agama. Jadi dosa yang sangat bertumpuk sekali. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membenahi masyarakat kita dan keluarga kita. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.